السلام علیکم ناظرین کوشرن خبرن دزک شمار ہے صبح تہندس خدمتس مز ریاض احمد حاضر پیش خبرن ہز تفصیل وادی ہندس ہڑتالس سپد 130 دہ یعنی 4 رٮ۪تھ 10 دہ یتھ دوران علیحدگی پسندن ہز ہڑتالی کالہ کن تمام دکان ہند کام کار پور متاثر رود تو سڑکن پہ سپز آز تہ عام گاڑین ہز آوجاہی کن جائے پور متاثر یل زن امہ ہڑتالی کالہ ہند اثر وادی ہندین دویمین ضلعن ہند مقابلہ سری نگرس مز واریاہ کم وچھن آو یم کن سری نگرس مز تمام پٹرن تو ریڑن ہند کام کار جاری آسنس سان سڑکن پہ لۄکچن گاڑین ہند رش تہ وچھنہ یوان اوس یل زن سول لائنز کین مختلف علاقن مز آز تہ سواری گاڑین یون گژھن جاری آسنس سان عام وتہِ پکوٕنٮ۪ن ہند واریاہ رش تہ نظرِ گژھان اوس سری نگر کین بون شہر کین علاقن مز یودوے کانٛہہ تہِ ممکن ناستراس واقع رکاونہٕ باپت انتظامیہ طرف کُنہِ جایہِ سیکورٹی اہلکارن ہٕنٛز چھۄکہٕ تعینات کرنہٕ آمژٕ یتھ دوران دکان بند تہٕ سڑکن پٮ۪ٹھ گاڑین یُن گژھُن پوٗرٕ مُتٲثر سپدن کِنۍ عام زندگی بحال ہیٚچھ نہٕ سپدِتھ سری نگر کین سول لائنز کین علاقن مز پیو آز امیک کمی پہم اثر ہڑتالی کالہ کن یودوے وادی ہندین دویمین ضلعن مز دودیشی زندگی متاثر روز تاہم آسا آز تہ سری نگرس مز مختلف جائن ہنزن سڑکن پہ سوارِ گاڑِ تہ پکان دریڑ گژھان امہ علاوہ اوس آز علیحدگی پسندن ہز ہڑتالی کالہ ہند وادی ہندین دویمین ضلعن یمن مز ورمل اننت ناگ بڈگوم شپین ورمل بنڈپور تو کۄلگٲمہِ سان کۄپوور شٲمل چھ مکمل ہڑتال جاری یم کن یمن ضلعن مز تمام کارباری سرگرمی پور متاثر تو سڑکن پہ گاڑین یون گژھن پور متاثر سپدن کن عام زندگی بحال ہیٚچھ نہٕ سپدِتھ تاہم اوس آز تہ گاندربلس مز کنگن تحصیل سان دویمین علاقن مز سڑکن پہ سومو گاڑین یون گژھن جاری یل زن کہیان جائن دکاندارو طرف تہ کام کار جاری تھاونہٕ آمت اوس پلوٲمِس مز تہ اوس آز امہ ہڑتالی کالہ ہند اثر وچھنہٕ یوان تاہم آسہٕ سڑکن پہ کُنہِ جایہِ لۄکچہِ گاڑِ پکان دریڑ گژھان یل زن دکان ہند کام کار پور متاثر سپدن کن عام زندگی بحال ہیٚچھ نہٕ سپدِتھ واریاہ کشیر مز ییٚتہِ راتھ 12ہمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ امتحانات منعقد کرنہٕ آیہِ تتہِ سپٕدۍ آز دروٚس کشیر مز 10ہمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ امتحانات باضٲبطہٕ پٲٹھۍ شروع تہٕ امتحان شدۍ پٲٹھۍ منعقد کرنہٕ باپتھ آیہِ انتظامیہن تمام تر انتظامات آیتن تھٲومٕتۍ تتہِ چھےٚ کینٛژو جایو پٮ۪ٹھ طٲلبہِ علمو طرفہٕ وٕشنیرٕچ سہوٗلیت آیتن نہٕ آسنٕچ شکایت باونہٕ آمٕژ وادی مز 10ہمہِ جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن 56,000 طٲلبہِ علمن ہٕنٛدِ باپتھ چھِ 550 امتحٲنی مرکز قٲیم کرنہٕ آمٕتۍ یتھ دوران امتحٲنی مرکزن أنٛدۍ پٔکۍ سیکورٹی ہٕنٛز سخت بندوبست کٔرِتھ دفعہ 144 نٲفِظ روٗد یہنٛدِ باپتھ انتظامیہن امتحٲنی کمرن منٛز وٕشنیرٕچ سہوٗلیت آیتن تھاونہٕ سان دوٚیمہِ سہوٗلژ آیتن تہِ تھایمژٕ چھےٚ یتھ دوران طٲلبہِ علمو طرفہٕ سرکار طرفہٕ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن پٮ۪ٹھ اطمینان تہِ باونہٕ آو تہٕ امہِ حوالہٕ ٲسۍ آز سری نگرس منٛز مختلف جاین پٮ۪ٹھ امتحٲنی مرکز قٲیم کرنہٕ آمٕتۍ ییٚتہِ آز سُلہِ پٮ۪ٹھے طٲلبہِ علمو طرفہٕ امتحان دِنہٕ باپتھ مرکزن کُن پیش قدمی کرنہٕ آیہِ یتھ دوران امتحٲنی مرکزن أنٛدۍ پٔکۍ سیکورٹی ہٕنٛز سخت بندوبست کٔرِتھ دفعہ 144 نٲفِظ روٗد مطلب آدھا کرنا تھا تو بہت اچھا تھا پیپر اچھا مجھے بتاؤ جو کنسیشن بتایا تھا آپ کو بورڈ نے اروا وہ تھی آپ کو دی گئی تھی؟ ہاں تھی چوائس بھی تھی اس کے علاوہ بھی ان نے بولا جو چوائس میں اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو جیسے اس میں اور تھا اور میں ہم لوگ 2 میں سے 1 کر سکتے تھے چوائس تھی اچھی خاصی بیسٹ ٹھنڈ ونڈ تو نہیں تھی اندر؟ نہیں اندر اچھا ہیٹنگ سسٹم تھا اور سب کچھ تھا ہم نے تو پریپریشن کی ہے مگر جو ہم نے ایسی پریپریشن نہیں کی ہے جس سے ہم پاس ہو سکتے ہیں ہم نے 50% کیا ہے جیسے ان گورنمنٹ نے بولا 50% ہم نے 50% کیا اگر اس سے زیادہ آیا تو پتہ ہی نہیں ہم کیا ہو سکتے نہیں اس کے لیے کوئی مینٹلی پریشر نہیں ہے
अगर वही सब आया जो हमें 50% में बताया गया तो हमारे लिए कोई प्रेशर वाली कोई बात नहीं। अच्छी तैयारी की है जो बोर्ड वालों ने, हमारे जो 50% सिलेबस कर दिया है उसकी वजह से हम अच्छे से प्रिपेयर हो पा रहे हैं। और जो आप सबको पता है कि जो हमारे वैली में जो हालात ख़राब हो गए उसकी वजह से जो एजुकेशन है उस पर कितना गहरा इफ़ेक्ट हुआ है, तो इसकी वजह से जो बोर्ड वालों ने हमारी कंसेशन की है 50%, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर हमारी एजुकेशन रुक जाएगी, हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ख़राब हो सकता है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जो बच्चों के एग्ज़ाम्स ले लिए। अगर हम बात करेंगे 10th क्लास की, नवंबर में होता है, फिर दिसंबर में तो विंटर्स स्टार्ट होते हैं, विंटर वकेशंस होती है, तो इट्स अबाउट नियरली 2-3 मंथ्स हमने स्कूल में दिया। उसमें अब एक बच्चा 10th क्लास का 12th क्लास का बच्चा क्या पढ़ पाएगा। तो हम अगर आप ट्यूटर्स भी बंद हुए, अब पिछले कुछ दिनों से ट्यूशन जो है वो खुल गए, इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो थोड़ा कुछ बहुत प्रिपेयर कर पाए, बट उतना भी नहीं कर पाए जितना कि हमारे टारगेट था, जितना कि हमारे एस्पेक्ट्स थे कि हम मतलब कर पाएंगे, उतना नहीं। लेकिन जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उन्होंने जो हमारे सिलेबस में कुछ ये क्या कंसेशन किया है, तो उसकी वजह से जो है हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर। जी, परेशानी ये है कि एक तो बच्चे ऑलरेडी डरे हुए हैं कि मतलब एग्ज़ाम्स अच्छे से ख़त्म होने चाहिए, और दूसरे से यहाँ पे जो ये मतलब क्लर्क्स है ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को अंदर नहीं एलो जाना है। तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आधों को लेग्स प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है और सर्जरी पेशेंट्स है, ये इनको बोल रहे हैं हम लोग आप लोगों को अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। और ये बहुत ही गलत होता है कि रोड पे बैठना, और एक लड़की का बहुत ही ज़्यादा गलत होता है रोड पे बैठना। तो हम प्लीज़ एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 अगले पेपर्स पे हर एक पेरेंट को अंदर जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 2 पेरेंट्स अंदर जाए, बस एक पेरेंट्स का खास तौर पर मदर को ज़रूरी अंदर जाना होता है, बल्कि ग्राउंड होता है वहाँ पे बैठने दीजिए पेरेंट्स को। बहुत ज़्यादा परेशानी है और मदर ज़्यादा डरी हुई होती है। इस हालत में हम अपने बच्चों को कैसे छोड़े अकेला, और ये इनको बोल रहे आप लोग घर जाओ, दोबारा आए। थोड़ी मदर्स पहले घर जाएंगे फिर और आएंगे, आधों को बहुत दूर से आना होता है, सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा दूर है। ऑटो वगैरह गाड़ियाँ हैं, टाटा गाड़ियाँ हैं, उनमें आए हुए हैं ये लोग। थोड़ी अपना ट्रांसपोर्ट हर किसी के पास होता है, तो आएंगे और छोड़ेंगे इनको। ट्रांसपोर्ट मिला आज बच्चों को यहाँ तक? नहीं, उतना ज़्यादा तो नहीं मिला, बट किसी को रिक्वेस्ट करके मिला, फिर आए। वर्मिल जिला मज आज 10वीं जमात हिंदन तालिब इल्मन हिंद बापत इम्तिहान हेन कि गर्ज मुख्तलिफ जायन पे इम्तिहानी मरकज कायम करना आमत, ये इम्तिहानी मरकजन अंद पे सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त आसना सान इम्तिहानी मरकजन नेबर कन वालिदिन हंद रश त नजर गसान ये जन इम्तिहान मज शामिल सपदन वाल तालिब इल्म सिलेबस तो इम्तिहानी पर्च कड़नस पे इत्मीनान बावान। मार्च सेशन में आज के सेशन में ये फ़र्क है कि हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस टाइम हमारे लिए सिलेबस भी कम है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, मतलब हमारे साल भी नहीं ज़ाया हो रहे हैं। अगर मार्च में होता तो हो सकता है हमारे एग्ज़ाम्स आए होते, ताकि क्योंकि अगर मार्च में होता तो जिन बच्चों को बाहर जाके पढ़ना है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता पढ़ना, उनके लिए बाहर एडमिशन्स लेना डिफ़िकल्ट हो जाता, ज़्यादा टाइम हम 10th नहीं दे पाते, 11th को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, उसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट ईयर है वो भी हमारा ज़ाया हो जाता। आने वाले वक्त के लिए तो हम यही कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, अगर नहीं भी होंगी तो भी हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर हमें टाइम दिया जाए, हमें पढ़ाया जाए, हमें एडवांटेज दिए जाए तो हम ज़रूर कर सकते हैं। जी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ तो सबके लिए नहीं थी, बट हो सकता है कि जो ज़्यादा दूर हो उनके लिए हो, बट हमारे लिए नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा 10th का पेपर था, इट वाज वही बहुत इजी आया हुआ था, पेपर बहुत अच्छा था एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसा नहीं मतलब ने बोला हुआ था वैसे ही था, एंड टीचर्स भी लीनियंसी थी, बहुत ही अच्छा था पेपर, एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा साल वेस्ट होने से बच गया। मैं सेंट जोसेफ की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया पेपर लिखते वक्त, बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं थी, सिलेबस भी बहुत कुछ ओपन चॉइस थी, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई पेपर लिखने में, हीटिंग अरेंजमेंट्स थे, बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, बाकी वो। सोपरस मज बुमई डांगरपुरा बटिंगो सान दोयमिन जायन इम्तिहानी मरकज कायम करना आमत, या दौरान अतिक अक्सर जायन पे तालिब इल्मों तरफ वुशनरी सहूलियत आयतन न आसनच शिकायत बावन आई। तालिब इल्मन वन योदवे इंतजामियान तमाम इम्तिहानी मरकजन मज तालिब इल्मन हिंद बहपत सहूलत आयतन थावनच दाव करान तत सोपरस मज मौजूद मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटरन मज इम्तिहान दिन वालन तालिब इल्मन हिंद मुताबिक यमन दाव
دعون ہند برعکس لبنہ یوان یم کن تمن واریاہ مشکلات ہند سامنا تہ کرن پیوان چھ. اسٹوڈنٹس کی وجہ سے جو یہاں پہ ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں 50% چھوٹ ملی جائے, ہمیں ماسک پوشن ملی جائے, یہ نقصان ہمارے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سوپور میں بچوں نے 11th کے بچوں نے سے اونلی 30% ریکور کیے, جبکہ 12th کی بیس 11 تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں کے بچوں آؤٹ اسٹیٹ کے بچے آؤٹ اسٹیٹ کے بچے اتنے قابل ہیں, یہاں کے بچے یہ بھی نہیں ہے. ان کو صرف کن پکڑنا آتا ہے, کرنے میں آتا ہے, بس اچھی نہیں ہے. ہیٹنگ سسٹم ہے, ابھی بینچ دیکھیے, ڈیلی میرے بینچ ہے, ہم نہیں لکھ پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ونٹرس چل رہا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہم نہیں لکھ پا رہے ہیں. یہاں کی ہیٹنگ فیسلٹیز وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. ہیٹنگ فیسلٹیز ہمیں چاہیے. پلوامس مز قائم کرنا آمتین امتحانی تمام مرکزن مز اند پک سیکورٹی ہند سخت بندوبست کر دفعہ 134 نافذ کرنا آمت, یل زن امتحانی مرکزن مز طالب علمن ہند باپت تمام سہولت آیتن تھونا آسام. تاہم طالب علمو طرف کرنا آمتین انتظامن پہ اطمینان تہ باونہ آمت. ترالس مز تہ آو آز 10ہمہ جماعت ہندین طالب علمن ہند امتحان ہینہ, یمی باپت مختلف جائن پہ امتحانی مرکز قائم کرنا آمت, یل زن امتحانی مرکزن اند پک سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرت دفعہ 134 نافذ رود. ناظرین خبرن ہند سلسلہ روز جاری, یتھ نمو اخ تجارتی وقفہ. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. گوبر اگر نور چھو کور چھو نورستان. پیدائش سے قبل بچے کا جنس پتہ کرنا قانوناً جرم ہے. ایسے جرم میں ملوث والدین اور ڈاکٹر کو 3 سال کی قید اور 50,000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. جرم ثابت ہونے پر ایسے کلینکوں کی رجسٹریشن بھی منسوخ کی جا سکتی ہے. مفادنامہ میں جاری چیف میڈیکل آفیسر بڈگام. کپوارس مز کور سوشل ویلفیئر محکمس مز کام کرن والو کہیاو ملازمو تمہ وز احتجاجی مظاہرہ یل مظاہرین ہند بقول ملازم ضلع ترقیاتی کمشنر سند حکم نامہ باوجود امتحانی مرکزن مز ملازمو طرف نبر کڑن آئی. مظاہرین ون یودوے ضلع ترقیاتی کمشنرن سوشل ویلفیئر محکمہ کن ملازمن امتحان آسن پہ منعقد کرنے باپت محکمہ تعلیم ہندین ملازمن اتھ روٹ کرنے باپت امتحانی مرکزن مز حاضر روزن ہدایت دیت. تاہم مظاہرین ہند ون ضلع ترقیاتی کمشنر سند احکامات آئی محکمہ تعلیم ہند طرف بالائے طاق تھونا. چونکہ ہم گورنمنٹ امپلائیز ہیں, ہمارا کام ہے ڈیوٹی دینا, فرائض انجام دینا, مگر چونکہ میں آپ کو بہت سارے جیسے سکام کی ایگزامپل دوں, آپ کو کپواڑہ کی گرلز ہائر سیکنڈری کی ایگزامپل دوں, جو ہی ہماری آنگن واڑی ورکرز یا سپروائزرز وہاں پہ ڈیوٹی دینے کے لیے گئے تو ان کو باہر رہنے کے لیے بولا گیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے. کیا عورت کو ذلیل کرنے کے لیے گورنمنٹ کے یہی اقدام ہمارے لیے ہے؟ کیا ہم عزت ہمیں اپنی عزت بھی اب داؤ پہ لگانی پڑ رہی ہے؟ رائٹ, آپ دیکھیں what happened to the last teachers of the education department. Those has been deputed for the night duty. That is totally injustice. کہ ڈی صاحب نے جو آرڈر کل نکالا تھا وہ ہمیں منظور ہے, مگر اس سے دوپک اس چھن کانٛہہ ریسپیکٹ دِوان, نہ چھِ کانٛہہ اس انسنٹو دِوان اتھ. اس چھِ دپان تُہۍ نیٖرِو گیٹ نٮ۪برٕ. یعنی کہ یم چھِنہٕ حظ یم یہِ کیٛاہ وَنان ٹیٖچٲرٕس, یم ٹیٖچٲرٕس چھِ تَتہِ اوس آلریڈی 1-2 ٹیٖچر, تَتہِ ٲسۍ نہٕ ڈیوٹی خاص کِہیٖنۍ, تَتہِ ٲسۍ آنگن واڑی ورکرے پتہٕ ڈیوٹی. پی ڈی پی جنوبی کشیر ہند کوآرڈینیٹر مفتی سجادن کور آز حلقہ انتخاب اننت ناگ کین مختلف علاقن ہند دورہ, یا دوران تمو مختلف عوامی وفدن ست کت کرت تمن درپیش مشکلاتن ہند حوالہ زان حاصل کر. امہ پتہ کور مفتی سجادن ڈاک بنگلس مز پارٹی ہز میٹنگ خطاب, یا دوران تمو ون پی ڈی پی کس قیادتس مز موجود رل مل سرکار ریاست کین لوکن ہند مشکلات دور کرنے باپت سنجیدہ, تو لوکن ہند مشکلات دور کرنے باپت گوڑ انوار قدم تلنچ کوشش کرنے یوان. دیکھیے پچھلے 4 مہینے سے جس طرح کے حالات بنے 4-4.5 مہینے سے, اس میں جو ہمارے پارٹی کے ورکر ان کا رابطہ تھوڑا بہت کم ہو گیا تھا, کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے تھا تنظیمی لیول پر. اس لیے آج ہم نے اس کانسٹیچوئنسی کی میٹنگ بلائی تھی کہ علاقے کے مسئلے مسائل ہیں. اب حالات کافی حد تک سدھر گئے ہیں, اسکولوں میں امتحان تمام گاؤں علاقوں سے جو ہے ہوم شیلی بک ہیں. ضلع کرگلس مز آو ہائی لینڈ انجینئرنگ تو کرگل ٹریڈنگ کارپوریشن طرف تاریخس مز گۄڈنِچہِ لٹہِ کیجولٹی بلاک تعمیر کرت عوام باپت یلہٕ تراونہٕ, ییٚمیُک افتتاح لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگلٕکۍ چیف ایگزیکٹو کونسلر کاچو احمد خانن باضابطہ پٲٹھۍ کوٚر. ییٚلہِ زن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ممبر اسمبلی کرگل اصغر علی کربالایہ سان دوٚیِم لوٗکھ تہِ موجوٗد ٲسۍ. امہِ پتہٕ آو منعقد تقریٖبہِ دوران وننہٕ زِ یہِ کیجولٹی آسہِ دۄہ رات کٲم کران تہٕ امہِ کہِ شروع سپدنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ ضلعہٕ کٮ۪ن تمام لوٗکن واریاہ فٲیدٕ میٖلِتھ.
ممبر اسمبلی دیوسر محمد امین بٹن کور آز حلقہ انتخاب دیوسر علاقس مز قائم بجلی ریسیونگ سٹیشنک معائنہ یہ کینہ دہ برو بجلی ہز کرنٹ لگنے کن اخ ملازم فوت سپدنس پہ لوکو معاملک تحقیقات کرنچ منگ کرمچ ات موقع پہ ہز ممبر اسمبلی موصوفن پانہ موقع پہ گھت حالاتن ہز سام یا دوران تمو افسرن امہ حوالہ فوری اقدامات تلنے باپت احکامات صادر کر امہ پتہ ہیو تمو حلقہ انتخابس مز موجود ہسپتالس مز مریضن دن سہولتن ہز تام یا دوران تمو متعلقہ انتظامیہ وند کال نظر تل تھوت مریضن ہند باپت درکار ہوشنیری سہولت آیتن تھونے باپت ہدایت دیت. آج ہم نے حلقہ انتخاب دیوسر کا دورہ کیا ہے. ایک دو دن پہلے یہاں پر جو تیزی ہوئی تھا، ایک ملازم تھا یہاں ریسیونگ اسٹیشن قاضی گنڈ میں، اس کی ڈیتھ ہو گئی آن اسپاٹ. آلریڈی یہ بورڈ ڈیسیژن تھا اس کی پینل بھی چینج کرنا اور آگمنٹیشن کرنا. آج میں نے ایس ٹی ڈی افسروں کو ہدایت دی کہ 2-3 دن یا ہفتے تک اگر اس میں پینل لگانے کی ضرورت ہے اور آگمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ کو لگ رہا ہے یہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ ہاں، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کی نگہبانی ہونی چاہیے. دوسرا مسئلہ، آج میں نے ہسپتالوں کا بھی انسپیکشن کیا کہ ہیٹنگ سسٹم کا آرڈر دیا. کچھ ڈاکٹروں کی کمی ہے. میں نے ڈائریکٹر ہیلتھ سے بھی بات کی ہے کہ 1-2 دن میں ڈاکٹرز بھی آئیں گے اور ہیٹنگ سسٹم آج سے شروع ہو جائے گا. اور مشکلات ہیں، آج پاور کٹ ہو رہا ہے اور لکڑی کی زبردست کمی ہے. سری نگر چہ پریس کالونی مز کور آز وادی مز ریاست نیبرمین کہیان کمپنین مز کام کرن والو ملازمو احتجاج یا دوران تمو راہ کھول یودوے تم پتمو کہیا وریو پہ یمن کمپنین مز کام کران تام چھ تم نامعلوم وجوہاتو تو کن اطلاع ورائے ملازمت نش برطرف کرنا آمت یم کن نہ صرف تمن ذہنی پریشانی بتھی بلکہ سپد تم امہ سۭتۍ آن ژور زین نش تہ محروم. مظاہرین ہز مانگ چھ زِ امہ حوالہ گژھن فوری اقدامات تلت تہند مشکلات دور سپدٕنۍ. میرا نام فیاض احمد شاہ ہے. میں ہوٹل گرینڈ ممتاز میں پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا تھا، 94 سے لے کے 2005 تک، اور الیگلی مجھے وہاں سے ٹرمینیٹ کیا گیا. پھر میں نے لیبر کورٹ کو اپروچ کیا اور 10 سال کے بعد لیبر کورٹ نے میرے فیور میں ڈیسیجن دے دیا، اور وہ ڈیسیجن کو انہوں نے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کورٹ کے فیصلے کو. پھر ہائی کورٹ سے سٹے لایا اور ہائی کورٹ نے انہوں نے ایک کنڈیشن دی تھی کہ آپ جو ہے ان کی سیلری آپ ڈپازٹ کیجئے، اس کے بعد یہ سٹے آپ کا اپلائی ہوگا. تو انہوں نے الیگلی وہ سٹے لیبر کورٹ میں پیش کیا، اور اس کے بعد ہم 12 سالوں سے میں سفر کر رہا ہوں. اور میرے ساتھ جو یہ لڑکے ہیں سارے یوتھ ہے، سارے پرائیویٹ سیکٹر سے ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر ایک طرف سے گورنمنٹ ہماری بتا رہی ہے کہ ہم ان امپلائمنٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اگر یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر وہ اسٹرانگ کریں گے تو ان کی 70% پرابلم گورنمنٹ کی بھی سالو ہو جائے گی. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جن لڑکوں نے کمپنیوں کو لانچ کیا ہے وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں. ان کو فورسبلی ان سے ریزائن کرایا جا رہا ہے. منمانی جو بھی ان کا ورک کانٹریکٹ ہے ان کے اگینسٹ ان سے کام لیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے بھی چاہتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ لا جو ہے، لیبر لا کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کر کے کافی حد تک ہمیں راحت مل سکتی ہے. فارما سیکٹر کے بہت سارے ہیں، سینٹور سیکورٹی گارڈز وہ تقریباً 150 لڑکے ہیں، اور بھی یہ ہوٹل مینجمنٹ بورڈ جو ہے ان کے بھی 15-20 لڑکے ہیں، ان کے وہاں سے بھی ہے. اوڑی سول کے 40-50 لوگ ہیں، اور کچھ ایسے اب تو کچھ لوگ ایسے وہ بیچارے تو بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں ایسے کورٹ کے چکر کاٹتے کاٹتے. اس کا آپ نے سنا ہوگا کہ جسٹس ڈیلیڈ مینس جسٹس ڈینائڈ، اور جب وقت پہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے سسٹم. یا تو پھر ہمیں بھی پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا. پھر ہمیں بھی کوئی لیبل چپکا کے ہمارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو اوروں کے ساتھ. ہم نے کام کیا ہے، ہم نے جو کریم پیریڈ ہماری لائف کا تھا وہ ہم نے کمپنیز کو دے دیا ہے. اس کے بعد جب اس وقت تو ہم کہیں گے تو ہم تو ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. بس اپنی منمانیاں، باس کا موڈ ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہے، باس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو چلو جو بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو لیبر لا کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ماحول ریاسی مز روزن والو کہیاو لوکو کور آز ریاسی پہ ماحول تام موجود سڑکہ ہز خستہ حالی خلاف سخت احتجاج، یمچ قیادت PDP یوتھ لیڈر مشتاق احمد ملک کران یا دوران تمو سڑکہ ہز خستہ حالی فوری دور کرت لوکن ہند مشکلات انزرانے کی ضرورت پہ زور دیت. مظاہرینو دِژ ات موقع پہ انتظامیہ سینوین یودوے لوکن ہند مشکلات فوری دور سپدن تیلی یہ مقامی لوکو طرف ات معاملس خلاف سخت احتجاج کرنے، یمچ تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پہ عائد سپدِ. اور میں نے DC ریاسی کو لکھ کر دیا تھا کہ آپ یہاں پر بس اسٹینڈ کا انتظام کرو، ریاسی سے ماحول سڑک کی جو حالت ہے وہ درست کرو، اور باتھ روموں کا یہاں پر انتظام کرو. لیکن یہ نااہل
सरकार है जो इस वक्त मजलूमों को रास्ते पर खड़ा कर रही है। मैं आज यहाँ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मुबारक देता हूँ, जिसने एक बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। मैं उसको एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी साहब आपने कदम उठाया है, गरीब आपके साथ है, अमीर नहीं हो। गरीब जो है वो तकदीर बदल देता है। गरीब जो है वो जो लोगों की आवाज है वो खुदा की आवाज है। द वॉइस ऑफ द पीपल, द वॉइस ऑफ द गॉड। मोदी को मैं यहाँ से दावत यहाँ से खुशामदीद कहता हूँ, मुबारक देता हूँ, अच्छा काम किया है। डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा तो आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन की मुश्तरका एहतमाम आवाज़ पुलवामिस मज अकि नातिया मुशायरुक सांस करना, यथ मज जिले के मुख्तलिफ शायरों तरफ शिरकत करित पन पन कलाम बोजनावन आई। अत मौका पे आव मरहूम सादा अब्दुर्रहमान तो डेली श्रीनगर टाइम्स सरप्रस्त मरहूम सोफी गुलाम मोहम्मद सिंध खदमात याद कर तिमन जबरदस्त लफ्जन मज खराज अकीदत पेश करना। ये जन अत मौका पे सदा अब्दुर्रहमान सज लेखन आमज किताब इजहार हकच रस्मी रोनुमाई ते अंजाम दिन आई। आसोपुत पुलवामिस मज अब्दुर्रहमान आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन तो डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी तो सदा अब्दुर्रहमान मेमोरियल ट्रस्ट के बाहमी इश्तराक अकि नातिया मुशायरुक इनकाद। तो ये नातिया मुशायर आव यह सिलसिलस मज मुनक़द करने सन सूफी बुजुर्ग सदा अब्दुर्रहमान साहब तिहज बरसी आज तो सत अमे हवाला आव आज ब्याख बरसी ये मनाने त्रेशवनी अदबी तंजीमन हंद इश्तराक सोफी गुलाम मोहम्मद यम जन सानि रियासत पाए बड़ सहाफ़ी न सिर्फ सहाफ़ी थद पाए अफसान निगार तिमन ते आव शानदार अल्फाज मज खराज अकीदत। तो नाजरीन आखिरस पे डोडास मज सपज आज अकिस गैर सरकारी स्कूलस मज योम वालिदीन की मुनासबत अख तकरीब मुनक़द यथ मज स्कूल इंतजामिया सान वालिदीन एक बड़ तादाद शिरकत कर। इजन अत मौका पे स्कूलस मज ज़ेर तालीम तालिब इल्मों तरफ मुख्तलिफ रंगारंग तो तमद्दुनी प्रोग्राम ते पेश करना आई। अत मौका पे आय वालिदीन हंदन हकूकन हंद हवाले मुख्तलिफ पहलुओं हज जान दिन। क्या क्या रूप दिखाता सभी का है तू, सभी तेरे गुलाम मेरे। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि असातिज़ा की ये मेहनत जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जो ब्लू रिबन पब्लिक स्कूल है इसके प्रिंसिपल साहब मोहतरम अब्दुल गनी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। इन्होंने खिदमत खलक का ये तरीका अपनाकर इस इलाके तो नाजरीन असीद वोत कशरन खबर नजुक शुमार अंद तो रिजू शान गुलिस्तान न्यूज़ अड़ बज सब्दी पेश उर्दू खबरनाम पेश करन हिलाल हांजुरी। मे दियो इजाजत, खुदाए सवाल।